Dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ćemo da pripremimo krompir zapečen u redni u postnoj varijanti, jedno ukusno jelo koje može da vam služi kao prilog ili kao samostalno jelo uz neku finu salaticu. Potrebno je da ogulite oko kilogram krompira i da ga ovako na tanke šnite izrežete. Krompir preručite u tepsiju. Zatim 3 srednje glavice crnog luka ili to je 300 grama, izrežite ovako na šnite i ubacite u tepsiju sa krompirom. Luk malo razdvojite pa ga izmješajte ovako sa krompirom. Poravnajte. Sada izmješajte punu kašiku brašna, jednu kašiku sitne crvene paprike, biber, kašičicu soli i ako volite i koristite jednu kašičicu suvog začina povrća. Tu sada dodajem prvo malo vode. Izmiješam ovako da ne bude grudnica. I potom ostatak vode. Otprilike je to pola litre vode. Ako vam je malo preliva, slobodno možete u tepsiju dodati još vode. I potom 100 ml ulja. Prelivam preko krompira. I stavite da se peče u zagrijanu rednu na 220 stepeni oko sat vremena ili dok ne vidite da se fino zapeku. Ovaj krompir je moje deci omiljen, veoma sočno, ukusno, a tako brzo i jednostavno. Dragi moji, uživajte u fantastičnom receptu. Obavezno mi napišite utiske kada probate. Ako ste novi na kanalu, prijavite se na kanal i kliknite na zvonce da bi vam stizala obaveštenja o svim novim receptima koje pripremim. Hvala vam što kuvate sa mnom i što uvek ostavite ljubazan i lep komentar. Dobrodošli u moju kuhinju i na kanal Šerpica. Danas ćemo napraviti postne slane pite od jednog testa 3 ukusa. Znam da će vam ovaj recept dobro doći, pogotovo sada za predstojeće praznike ili svakodnevno. Za prvi ukus izninstat ću jednu glavicu crnog luka, iskoristit ćemo tu malo i peršunovog lišća i 200 g šampinjona. Još jedna fina kombinacija je sa šargarepom, 200 g šargarepe, konzerva tunjevine, 170 g ima u ovoj konzervi, jedan čen belog luka i malo mirođije, možete koristiti svežu ili suvu. I zatim jedna, može se nazvati španska pita, bit će sa 100 g kiselih krastavaca, ovako nekoliko komada maslina, zelenih ili crnih ako imate, i 100 g kisele paprike. Najlepše je ako imate crvenu da dobijete lijepu boju. Krećem od ovoga, zato što je potrebno izdinstati prvo. Dok se dinsta možemo dalje pripremati. Jedno 30 ml ulja i šampinjone. Pečurke i luk ispržite na najjačoj temperaturi, znači na malo ulja, dodala sam tu malo samo suvog začina, možete samo posoliti i biber sam dodala. Ostavite sada da se prohladi. Izrindajte šargarepu i sada iseckajte mirođiju ako imate svežu i dodajte i beli luk, isto također iseckan.
posudu stavite pola kilograma kukuruznog brašna, pola kilograma belog brašna, 3 kašičice soli, dve kesice praška za pecivo, to je 20 do 25 grama. Promešajte ovako suve sastojke pa dodajte 250 ml ulja, oko 850 ml vode. Obične možete koristiti kiselu vodu. Ovakva treba da je gustina. Iskoristite bilo koju mericu ili posudu od 1 litre. Znači ovdje imamo jedan deo testa koji sam izmerila ovdje, to je 1 litra. Ćemo i tunjevinu i ovdje još ove kisele krastavce, papriku i masline. Ako želite da pečete sve u jednoj tepsiji, napravite od folije ovako male pregrade da bi mogli da svaki deo sipate posebno. Stavljam bilo šta ovdje da bi moglo da slobodno gurnite tako testo ako vidite da je skliznulo i brzo sipajte drugu smesu i potom i treću. Radite ovo brzo jer folija se da pomeriti. Foliju možete i izvaditi, ali možete je i ostaviti. Ako želite možete posuti semenkama. Ovo sada ide odmah u rernu da se peče na 200 stepeni. I posle nekih 40 minuta je gotovo. Neka to lepo porumeni. Veoma je mekano i sočno. Sada neka se ohladi. Nadam se da će vam ovaj recept pomoći kada postite ili ako ne koristite mlijeko i jaja. Ovaj recept možete koristiti svakodnevno ili odlično je za postne slave, lijepo da servirate razne pitice, razne ukuse uz još neke salate i nešto što inače pripremate postnu sarmu. Ići će fantastično. Obogatit ćete svoju slavsku trpezu i ovim receptom. Drago mi je što ste pogledali ovaj recept. Podijelite ga ako vam se dopao, da ga i drugi vide. Pomozite kanalu tako što ćete ostaviti neki komentar. Mene ćete tako mnogo obradovati. Ako ste novi na kanalu, obavezno se prijavite na kanal i kliknite na ono zvonce koje se pojavi da bi uključili obaveštenja o novim receptima koje ću tek objaviti.